Jambo mpendwa ambaye uko unatufuata hapa ku Centre de la Parole, na tunakupenda tena sana, na kila siku uendelee kuwa unatufuata. Na karibu sana hapa kwenye Centre de la Parole, Lumière du Monde, kwenye emission yetu ya usiku njema. Tunakutakia usiku njema katika Yesu Kristo. Na kipindi hiki inaenda na andiko ya Zaburi 4 na mstari wake wa 8, ambayo inasema, nitajilaza kwa amani kwa kuwa Bwana yu salama yangu. Bwana au salama yako kwa jioni ya leo. Na siku mwenyewe hapa hivi niko na baba. Jambo tena mtumishi wa Mungu. Jambo baba yangu. Na tunafurahi sana tena kukuwa na wewe kwa kipindi yetu ya usiku njema. Asante. Na ni mtumishi wa Mungu aya hapa ndiye ambaye atatupatia neno kwa ima dakika fupi. Umfuate, naamini kama utabarikiwa. Karibu baba kusema jina lako pia na utupatie neno la Bwana kwa jioni. Amen. Kwa majina ninaitika kwa jina la Crispin Bahati Mushagalusa. Acha tusome katika kitabu cha Marko, Injili ya Marko mtakatifu. Ndio. Sura 5 mstari wa 1. Ndio. Wakafika ngambo ya bahari, hata nchi ya Wagerasi. Wakati walipotoka chomboni, mara moja mtu aliyetoka pahali pa makaburi, mwenye pepo chafu, akakutana naye. Alikuwa na makao yake katikati ya makaburi. Hakuna mtu aliyeweza kumfunga hata minyororo. Amen. Amen. Habari zenye ninaenda kukuambia jioni hii ya leo ni kuhusu ufungulivu. Ndio. Biote binawezekana. Kumutu mwenye iko mu maisha biote binawezekana. Kila mtu mwenye anakuwa mu dunia anazaniaka kama yeye njo wa ajabu, kama hajijue kwenye anaikala. Hii somo inaenda kukueleza juu ya ufungulivu. Pourquoi ufungulivu? Pourquoi uko na vivre na unafungiwa na haujue kama unafungiwa? Ndio. Batu ba mingi biko mu kanisa na habajue kama banafungiwa. Batu ba mingi biko mu majama na habajue kama banafungiwa. Na kuko batu ba mingi benye biko natumikia Mungu, banazania biko natumikia yule Mungu wa kweli, ijapokuwa wamefungwa. Wanafungwa. Habari ya huyu mtu wa mapepo, alikuwa mtu mwenye alizaliwa mujama, alikuwa na bazazi, peut-être alikuwa iko na batoto benye iko nabo, me Biblia haiseme. Ndio. Lakini ukisoma kitabu ya Luka, banasema ule mtu hakukuwaka sa pepo zilimukamata akatoshaka manguo, alikuwa natembea na havale. Ndio. Maisha normale ya mtu hapashwe vivre kumakaburi. Mtu anapashwa kuwa na makao kwenye anaikalaka. Ndio. Mtu anapashwa kuwa na watu wenye anazoeanaka nabo. Ndio. Mtu anapashwa kuwa na lie yenye aneza kula na watu wengine. Yo. Mtu aneza kuwa na abima yake yenye banasema fulani njo anavalaka hivi, na parfum fulani njo anapagalaka. Ndio. Na mafuta fulani njo anapagalaka. Lakini huyu mtu mwenye pepo alikuwa amefungwa na pepo. Ukishuka pale chini banasema alikuwa na lejo. Maana ya lejo, alikuwa na jitu za mapepo, alikuwa na lukololo ya mapepo yenye ilikuwa inamufunga. Oh, Mungu tusaidie sana. Hakukuwa na jirekonetre. Lakini Yesu akatoka de l'autre côté, akaambia banafunzi wake, acha twende mumuji wa Wagerasi. Ndio. Banatoka banakuya na banafunzi wake, banapanda muchombo. Me banafunzi habayue itinerere ya Yesu. Ndio. Banakuya na Yesu, banafika mumuji yenye banaita Wagerasi. Ndio. Saba na karibia mu Wagerasi, banakuta ule mtu mwenye alikuwa na 5 elements zenye zilikuwa za mubaya kwake. Ya pili, ya kwanza hajue jamaa yenye anaishi yamo. Ya pili ni errant, vagabond, hana makao, kazi yake ni makaburi. Anaikala mumilima iko nenda na lalamika. Ya tatu, hana akili. Ya ine, hana watu wenye anazoea. Ya tano yenye alikuwa nayo, hana uchumi. Yo. Hana kitu.
ni vagabond iko vile, na hata mavazi hana. Kuko bengi benye biko mu makanisa, kuko bengi benye biko mu maisha mu vie normal. Mungu tusaidie. Akili lishaka bapotea. Peut-être maisha ya pombe inatuma ulisha kuwa mu vie de cimetière. Kama weye mtu mwenye uko hai, weye mtu mwenye Mungu aliumba na kuambia umutumikie, wewe unaweza bakia mu vie ya washarati. Aenjo unaweza bakia uko mu vie ya bwizi. Aenjo unaweza bakia mu vie ya bulevi. Aenjo unaweza bakia mu vie yenye kila mtu iko na kuevite norme za societe. Kila mtu anaanza kuona watu yote wanaanza kukuevite. Yo, shida ni kufungiwa. Balishakatia malimite mujamaa yako, banasema se tutenge ule mutu banamutupa mbali. Batu ya jamaa banakutilia pingu, me ile pingu unaivunja. Balishaku conseiller, me hakuna conseiller yenye unasikia. Chaque fois il faut uzunguluke mu mamilima kwenye balifungula wate ya mupya, njo itinerere yako. Kwenye balifungula pombe, njo kwenye uko. Kwenye balifungula bambaraga biko, ufunguliwe katika jina la Yesu. Uache ile itinerere yenye uko amo. Yesu iko na bezo, na Yesu iko mu destination yako. Nina yua kama Yesu aliniita kwa hii plateau juu juste nikuwe bato yenye tasafirisha Yesu nikukute mwa ile ngambo ya cimetière kwenye unaikana. Haleluya. Bengine batu ni bachawi benye balisha funga maisha yako. Bengine batu peut-être ile mapepo zilipita mujama, zilipita mu watu ya mu quartier. Peut-être maisha yenye uko naishi leo ya umaskini ni maisha yenye batu walikufunga uko na lesho yenye inakuzunguluka. Banatia pingu, banatia minyororo, banatia kraka na shen. Lakini atumoma yenye biko na kukonseye wewe unakata kamba, unakata shen. Hakuna mtu mwalikuana shinda ule mtu. Hakuna mtu wa zambi mwenye banashinda. Kila mara nakuwa naona enjo iko kurezo. Lakini unapokutanana na Yesu, Yesu alipotosha zile pepo akazitupa munguruwe 2000. Ile nguruwe zote zikashitupa, batu wakasema kuko mtu mwenye iko hapa, iko na fungula batu, mukuye muone. Na ule mtu mwalifunguliwa njo wakakuwa evangeliste wa kwanza Dekapoli. Akaanza ubiri. Wakati utakapofunguliwa wewe ukuwe evangeliste, maisha yako ni echantio yenye batu wataeleza. Banasema huyu alifunguliwa. Acha tuende kwa maombi. Nikwambie kama unataka kupatia Yesu maisha yako kwa jioni ya leo, umpatie Yesu maisha yako. Maisha yako itarahisishwa, maisha yako itakuwa mazuri. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Uamini Yesu na wewe utafunguliwa. Acha tuombe. Kama uko pamoja na mimi tuombe. Mungu, fungua huyu katika jina la Yesu Kristo. Tazama huyu ambaye ndugu mwenye iko nasikia hili neno. Acha huyu mwenye anasikia hii shauri ya leo. Acha Mungu wewe uende ukaponde ponde, ukavunje pingu na minyororo yenye inamfunga. Acha akuwe chombo kenye kitakufalia katika jina la Yesu. Ninakwenda kuomba wokovu. Ule mwenye anafungwa na pingu za magonjwa, acha afunguliwe. Acha yule anafungwa na pingu za dhambi, acha afunguliwe. Acha yule mwenye minyororo inasumbua, acha Yesu afunguliwe. Maisha ya ufungulivu itembee ndani ya watoto wako. Na yule ambaye anapenda kuamini Yesu, Yesu aingie ndani yako. Yesu ufanye kao mpya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Amen. Na kama umesikia leo, funguliwa. Neema iko leo kwako. Umpatie Yesu maisha. Yeye ndio mwenye tu anaweza kufungula mtu na vifungo vyote vya maisha. Utufuate hapa kwenye Centre de la Parole, Lumière du Monde, kwenye ikipindi yetu ya usiku njema. Unaweza pia ukatufuate ku Facebook, WhatsApp na TikTok, pia na YouTube. Ni kuandika tu Centre de la Parole, Lumière du Monde na utatufata. Kama uko na haja kutuona, unaweza pia ukatuandikie tu na Mungu atakuwa anakubariki sana. Na au revoir na jioni njema. Amen. Amen.